Okay, maayong buntag kanatong tanan mga igsoon, mga higala diha sa Ginoo, no. So niini nga kabuntagon, buntag pa man kay wala pa man alas 12, no. So atong pagahisgutan niini nga kabuntagon kining naisulat sa Hebreo 4:12. Nakadumdum ba mga nga verse nga ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay sulab, no. So muna ato ang tukion pagatunan karon niini nga kabuntagon, no. So matud pa sa mao nga teksto, Hebreo 4:12, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, join and marrow. It's judge the thoughts and attitude of the heart, no. So nindot kayo, no, ang mao nga teksto, no. Atong aritas Bisaya, no. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan, mas mahait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab, nga motuhop, no, penetrate hangtod sa panagbulag sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug utok sa bukog ug magahukom sa mga hunahuna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. So nindot kayo ang mao nga bersikulo. So ato ning tagsa-tagsaon og kining tuki karon, no, atong sabton. Ngayon sa mao nga pahina, the word of God is active, no, and powerful. So ang active nga giingon diri and powerful, the word of God, nagtudlo kini nga active and powerful. What do you mean by active? Active is kanang energetic, lagsi ka, aktibo ka, nga mubuhat sa bisan unsa nga mga buluhaton nga espirituhanon. Energetic. So the scripture is not dead, it's not historical document, but living entity. The Greek words for active is energies, no? Energetic, from which we get energy, no. So naklaro na, no, nga ang pulong nga active buti pasabot is energetic, energy, no, nga aktibo ka. So kun mo sulti ka mahitungod sa pulong sa Dios, kung dunay makabati niini ug dunay makakita niini, ang ilang tan-aw tao lamang ang nagmantala, nagwali sa maayong balita. Apan bisan pagkay tao lang ang nagwali sa maayong balita, apan ang giwali pulong sa Dios, no. Diin ang mao nga pulong hait pa sa bisan unsang espada nga duhay sulab, no. So ingon na mga igsoon, no. So mao po na, no, giingon sa Tesalonian 2:13, you accepted it not as the word of men, but as actually is the word of God. Okay? Tao raman gud ang nagwali, di ba kaingon sila nga pulong sa tao? Dili. Kundi ang migawa sa baba sa maong tao nga nagwali is pulong sa Dios, the word of God. So ingon na mga igsoon, no. Matod pa sa Isaiah 55 versikulo 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what it desire, no. So kung mao nga pulong
mapalanog na sa katawhan. Maglihok na kato siya kutob sa mga tawo nga nakadungog na ito. Kay kana sa baba sa Diyos. The word of God. It will not return to me. Dili na siya mabalik nga empty. Dili siya mabalik kato sa Diyos nga walay nahimo. Kung dili mabalik ang maong pulong niya sa Diyos, mabalik to nga doon na kahimuan sa pagsugot, sa pagrepent. So, ingon na. Okay. This means that when we read the Bible, we hear it preached. It isn't that information it is. Tool God uses to change our heart, give us faith to convict us of sin. No, doon na kini si power mo convict mo kining mo usab change sa ato ang tagsa-tagsa kakasing-kasing. So ingon niya na kung ang atong basahon ang ug pamation ang Biblia, dili ilang kini impormasyon nga gamiton kini sa Dios aron mausab atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Kung dili mulig-on usab kini sa atong pagtuo, sa atong knowledge. No? So ingon niya ana, sharper, ikaduha. Sharper than any two-edged sword, mas mahait pa kay sa bisan unsang espada nga doy sulab. So, the word is compared to a Roman sword used by judge, symbolizing the ability to out both ways to get to the truth. It is not blunt. It is precise and powerful enough to penetrate the deepest part of our being. Mo lusot gid kini siya sa pinaka lalom nga bahin sa ato ang pagkatao. No? Grabe. No? Grabe. Muna miingon sa Apostol Pablo nga the word of God is written in our heart. No? Nasulat sa atong kasing-kasing. So po nagitandi sa espada nga duhay sulab, two-edged sword, so hait sa tanang sulab, sa duha ka sulab, hait pa siya. Symbolize sa hingpit nga paghukom sa katukma. No? Nagsimbolo kini sa kining to judge paghukom. Nga tukma nga paghukom. Ug motuhop kini pag-ayo sa kinahiladman sa atong pagkatao. So ato ta sa Ephesians, no? Ephesians 6:17, mingon si Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Efeso, this word of the Spirit which is the word of God. No? Ang hinagiban sa Espiritu mao ang pulong sa Dios. No? Mukha na ato ang tools. Samtang sa Isaias 49 versikulo 2 sab gaingon, He made my mouth like a sharpened sword. No? Grabe, no? Naghimo sa ako ang baba nga mahait nga espada. Di compare ni siya. No? Sa ato ang baba og sa mahait nga espada. Okay. Sa pinadayag, Revelation 1:16, no? Pinadayag 1:16, coming out of his mouth was a sharp double-edged sword. No? Ang mugawas sa atong baba ang mahait nga duhay sulab nga espada.
That is the word of God. Sumaw ka na mga igsoon, mga higala, no? Nga di nato kining ginadalikyatan og gisgot o bisan pa man gani inisgutan ako ni kaniadto sa mga meron ako nga mga video. Apan nindot gid kaayo nako ni ibalik-balik pagsulti para motuhop usab sa tagsa-tagsa na to kasing-kasing. Ang mao nga naisulat sa Hebreo 4:12. Okay. Just as a physical sword pierces and divides, please. God's word pierces our heart. It cuts through our excuses and justification to reveal the trust about our spiritual condition. No? Sama nga ang espada mutusok sa unod, ang pulong sa Dios mutuhop sa atong kasing-kasing, giputol niini ang atong mga pasangil, mga reason. Wala ito mga reason na ito nga. Dili ko kay muni mo na, no? Putlon to niya ang mga reason na ito. Nung pasangil na ito. O pangatarungan. Kanang mga pagpangatarungan bitaw. Aron ipakita ang tinuod natong kahimtang sa atubangan sa Dios. So kana dili gid kinahanglan nga dunay layar, dunay baka, di ba? Kinahanglan na ato ang pagawas nga pulong puro lamang kamatuoran. Okay, padenta. Piercing the divided, asunder of soul and spirit, joints and marrow, motuhop hangtod sa pagbulag sa kalag og espiritu ug sa mga lutahan og utok sa bukog. So asa ka ana? Perting haita gino kay musulod gid siya. Mutuhop gid siya sa kainalagman nga bahin sa ato ang lawas, no? Gipakita niini ang katukma sa pulong sa Dios. Magkabulag kini sa kalag, no? Magkabulag kini sa kalag, soul, atong emosyon ug pagkatao ug sa espiritu. Wala unsa to mga emosyon na to nga na doubt na to kini mga kabalaka or mga kahadlok na to. Mubugto, muputol. Yan ang mga pagbatiya ni mga bad affection bitaw. Kanang maot nga mga pagbati. Iya atong kuhaon. Iya atong putlon. Noog mo puli ang pulong sa pagkamataro. Ingon ana lang, no, mga kaigsoon. So, napa? Ang mga lutahan ug utok sa bukog nagasimbolo sa kinahiladmang bahin sa atong pagkatawo nga natago sa uban. See? Ingon na ana. So, dala ta sa supporting versikulo na to, no? Supporting verse na to, no? Ang sa Thessalonian 5:23, First Thessalonian 5:23, nagisgot kini og kining lawas kalag og espiritu, no? Ingon din may your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Shows the distinction, no? Mukuha kini sa ang imuhang espiritu, imuhang kalag, imuhang lawas, iyatong kuhaon ang pagkasalawayon sa maong nahimo sa ato ang lawas nun o kalibutan nun nga lawas, no? Muto siya mo putli, mo hinlo. Sa Salmo usab giingon didto, you know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. No? So nindot kayo, no, ang mga nahisulat din ato lang kining gitagaan na nato kini og mga
mga supporting verse din ato kining takdo nga siya masibo sa mao nga bersikulo. Okay. Kasagaran dili nato mailakon nganong kung ngano gihimo ang atong mga buhat tungod ba ni sa garbo. So ato na ning giisgutan ang may tungod sa pride, no? Pride and humility. Pagkamabingabsanon ug ang garbo. Ato na ning gisgutan. Kung ato pa ning isumpay na pud ini nga ato ang topic karon. Mo consume na kita og taas-taas nga oras. So ato na lang kining no? So ika-upat, discerner of the thoughts and intents of the heart. No, kanang maghukom sa mga hunahuna sa mga katuyuan sa kasing-kasing. No? The word discerner or critic in Greek, kritikos means able to judge. Doon na kay ability nga mahukom. Mao kana ang words of God, able to judge. Doon na kay kuan kining kaya ka nga mahukom. Tungod sa maong pulong sa Dios nga imuhang gidala. No? Ang pulong mahuhukom kung discerner or judge, discerner is maghuhukom siya, no? Judge kung sa ato pa diri, no? Bisaya. So pasabot nga ang pulong sa Dios adunay katakos sa paghukom sa atong kinasulurang kalihukan or kalibutan. No, di ba? So ingon ana lang mga igsoon atong ginapasabot og maayo. Kung mao nga pulong sa Dios, dili kini matuis. Dili kini pwede nimong lainon pagsabot, kung dili insakto gid ang pagsabot, literal. Pagtuon sa Biblia, ang tinuod dunay literal, dunay symbolism, dunay usay yun ana na no, lisod kaayo biya og mupataka lang kauban sa niining pulong sa Dios nga nahipatig sa balaang kasulatan. No, mao na nga kita magabantay ta kanunay sa atong ginawali, no? So una thoughts og ang tinuod nga mga katuyuan intense sa kasing-kasing walay natago gikan niini. Kay motuhop man siya sa kinatuyukan sa imong kasing-kasing lagbas pa gani didto sa kinauyukan sa imong bukog sa utok imong bukog. So pasabot walay matago nga doon na kay ginahambin sa imong kasing-kasing, mahibaw-an ka na sa Diyos, mahibaw-an ka na pinaagi sa mga pulong na kayo. Kadamo-damo atong sugilano ni Maria og ni Marta nga si Marta busy kayo og pag-atiman sa mga bisita kay doon naman gudtoy bangkit ni atong time din dito po si Jesus Christ ato katambong. Dayon si Maria wala mo tabang ni Marta kay naminaw siya sa pulong ni Kristo. Pero giingnan ni Marta si Jesus Christ nga Ginoo. Palihog ra ko ingon ni Maria nga motabang sab siya dinhi kay nagkapuliki taon siya sa buluhato, no? So unsa may gitubag ni Jesus Christ? Ikaw naghimo sa kalibutanon nga mga butang apan si Maria naminaw sa mga butang nga dili makita. Mga butang nga dumalayon.
ug kini gitan-aw sa Dios ang iyang kasing-kasing. Gibasa sa Dios ang iyang kasing-kasing nga matinud-anon siya nga nagapaminaw sa pulong ni Jesus Christ. So, daghan kayong salamat no, maayong buntag ka natong tanan, ini nga kabuntagon, nakahuman na usab kita kining topic nga ato ang ginahisgutan karon ini nga kabuntagon. Daghan salamat sa inyong pag-uwan kanako ug God bless ka natong tanan.